बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हम उस मौजू पे बात करेंगे। एक तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने एक तरफ़ा फ़ैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फ़हरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिक़ा हैं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्ज़िम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस है कि आप मुल्ज़िम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बग़ैर आपने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी होगी, और आपने जमान पार्क के दरवाज़े तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाज़े तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वाशरूम के दरवाज़े तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आइन की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नज़र आ रहा है, जिसमें से बदबू नज़र आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मरतबा उसी जज को वापस भेज देते हैं, और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर। 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी। जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सज़ा मिलती है, तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहाँ जिस जज ने इमरान खान को सज़ा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहाँ जाता है। ये जगह कदरे मुश्तरक है। फिर यहाँ ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सज़ा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सज़ा देता है वो बीमार हो जाते हैं,
और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं, जमानतें। और अदम पैरवी क्यों? कि जी वो आए नहीं हैं। भाई वो कैसे आए कि आप वो जानबूझ के नहीं आ रहे, आप प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में FIA को भी जल्दी हो गई, और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों ले लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पटिशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसल नहीं, ये वो काउंसल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानिबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहाँ मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि जमानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, और यहाँ तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नजर आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती, और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे खराब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने, जो शाहिद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी ली और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया, और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां ली जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली, मंसूर अवान का प्रोग्राम आप सब ने देखा है, माशाल्लाह आप सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ गिलानी ने 1 गाड़ी ली, जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस ख़त्म हो गया, और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शलिटी, गैर जानिबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में अब आ रहा हूं, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहाँ से भाग रहा है, लोग यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है? कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज़ आपका डॉलर बढ़ रहा है,
روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے, روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں. کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب, قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے. بھائی اگلے سال مئی میں کیوں, آپ 10 سال بعد کرا لو. ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا, اس کے بعد اس نے 11 سال نہیں کرائے. کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا. آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224, آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن, کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48, تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایسے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی, چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے, آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں, آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں. اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں, جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے, اس کو ری ڈٹرمن کر چکے ہیں, اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں, ڈیفائن کر چکے ہیں. تو اب اس ایشو کو جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن کر چکی ہے, تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. ایک بات واضح کر دیں, اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے, بائی ایفلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی, تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا, جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہے. لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے, خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر, اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دینے کا پابند ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5. جو آئین ہوتا ہے اس کے تابع ہوتے ہیں تمام قوانین. کوئی قانون آئین سے اوور اینڈ ابو نہیں ہوتا. یہ الٹا بات کر رہے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس کا مطلب ہے غیر جانبداری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ کس قدر جانبدار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فاشسٹ حکومت جس کا خاتمہ 8 تاریخ 9 تاریخ کو ہوا تھا شہباز شریف کی زیر قیادت, اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش پلان کی تھی تاکہ ہم نے الیکشن ود ان ٹائم نہیں ہونے دینا. یہی وجہ تھی کہ کل سے بڑی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہے. اس کے باوجود 2 پولیٹیکل پارٹیز نے آج ہمارے اس مطالبے کو ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI. یہ الگ بات ہے کہ میں ببانگ دہل آپ کو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا کنڈکٹ بالکل وہ دوغلا رہا, منافقانہ پالیسی تھی کہ جب آپ سینسس کے ایشو پہ خود کہتے رہے, وہ تو پیپلز پارٹی PMLN کے لوگ بھی کہتے رہے کہ جناب ہم نے پرانے مردم شماری پہ الیکشن کرائیں گے, لیکن مراد علی شاہ کی اپنی بات اور پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرائیں گے, ہم جا کر مخالفت کریں گے. پھر وہاں مخالفت کیوں نہیں کی؟ آپ نے ایک بارودی سرنگ خود بچھا کر گئے ہیں جمہوریت کے خلاف, اور پھر آج آپ کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کرا دیں. کیسے ممکن ہے؟ لیکن بہرحال جس کو کہتے ہیں دیر آیت درست آیت, اگر ان کو یہ احساس ہو گیا ہے تو ہم جمہوری طاقتوں کو ویلکم کریں گے کہ ہمارے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں. اس کے باوجود کہ آج ہمارے چیئرمین جیل میں ہیں, اس کے باوجود ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں, اس کے باوجود ہمارا سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے, ان کو کاروبار بند کیے ہوئے ہیں, ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اور اس کے علاوہ ان کی چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. اس سب کچھ کے باوجود ہم اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر دی ہوئی شیڈول کے مطابق اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کرائیں گے
تو یہ ریاستی کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو جائیں گی, ریاست نہیں چل سکتی. اور پھر اس جبر اور خوف کی فضا میں جو آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس کو کم کریں, اس لیے کہ الیکشن کی اگر شفافیت پہ انگلی اٹھ گئی تو آپ کے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا, پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا, پاکستان کی ریاست کا نقصان ہوگا, اور ریاست کا نقصان ہمارا نقصان ہے. اس لیے کہ آج پاکستان کی 80% عوام اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جس طرح جبر اور تشدد کر رہے ہیں, اس کے باوجود آج عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ہم اس ملک کی بقا چاہتے ہیں, ہم اپنے اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں, ہم ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں, خدارا آگ سے کھیلنا بند کریں, پاکستان کی تاریخ سے سیکھیں. پاکستان میں 1960s میں اگر 70s میں اگر آپ نے سیکھا ہوتا تو ہمارا ملک دو لخت نہ ہوا ہوتا, آج ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے. آپ کسی کی دشمنی اور کسی ایک بندے کی انا کے خلاف ایک بندے کی دشمنی میں اتنا آگے نہ چلے جائیں جو کہ آپ نے ماضی میں 16 مہینے یہ ایڈونچر کر کے دیکھ لیا کہ جس وقت آپ کے 24 بلین ڈالر آپ کے ریزرو تھے, آج آپ کے مانگے تانگے کے 4 بلین ڈالر ہیں. جس وقت آپ کی چلتا ہوا ملک بہترین 6.1% جی ڈی پی تھی, آج آپ کا 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو ہو جائے گی. جب آپ کا ڈالر 170-178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا, آج آپ کا 320 پہ نہیں مل رہا. یہ ملک کو غیر یقینی کیفیت سے نکالیں. آپ کے لیے ریاست امپورٹنٹ ہونی چاہیے, عوام امپورٹنٹ ہے. اور اگر جس طرح کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, جس طرح مہنگائی 12% سے اٹھا کر کے آپ نے 38% پہ پہنچا دی ہے, اور یہ آگے 38 تک نہیں رہے گی, یہ 78% پر جائے گی. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لوگوں کو آپ نے کس چکروں میں ڈال دیا ہے. اور آج کیئر ٹیکر جو سو کارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ کیئر ٹیکر یا یہ نگران غیر جانبدار کہلانے کے قابل ہیں کہ جو سارے ٹارگٹ کر رہے ہیں, پوری پولیس, پوری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, کسی طریقے سے عمران کو اور پی ٹی آئی کو ہم کرش کر سکیں. لیکن لوگوں کے دلوں سے محبتیں کیسے نکالو گے؟ آپ نے وہ ریفرینڈم دیکھ لیا پشاور کا, آپ نے وہ ریفرینڈم حویلیاں کا دیکھ لیا. اس وقت عمران خان صاحب جیل میں تھے. اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ عمران سے محبت کر رہے ہیں, لوگ آپ کی ان حرکتوں کے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں, اور نفرت کا اظہار ووٹ کے ٹائم پہ ہوگا. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پہ ہو اور ان کو شکست فاش ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر خدارا سارے سٹیک ہولڈرز سوچیں, تمام جمہوری طاقتیں بھی اپنے آپ کو ریکنسیڈر کریں, اور اس ملک کی خاطر, عوام کی خاطر اپنے رویوں کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ. کوئی ضروری سوال ہے کر لیں, کافی ہو گیا. اس تناظر میں جب صدر پاکستان کا عہدہ بھی اہم نہیں ہے ان کے لیے, تو کیسے وہ الیکشن کروائیں گے یا آگے بات مانیں گے؟ ہم تو پہلے دن سے چیخ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غیر جانبدار نہیں ہے, وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ توہین الیکشن کمیشن کر رہے ہیں. تو بھائی آج جب آئین بالا تر ہے, سپریم کورٹ یہ اپنے فیصلے میں لکھ کے دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو ڈیریل کیا جو ودن 90 ڈیز الیکشن نہیں کرائے پنجاب اور کے پی کے, اور ساتھ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ کے سامنے جو خط لکھا ہے یہ غیر آئینی بھی ہے, غیر قانونی بھی ہے, اور توہین عدالت بھی ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بھی خلاف ہے. میں صرف ایک پوائنٹ اس پہ ایڈ کرتا ہوں جو آپ کا کوسچن ہے. دیکھیں, صدر اسٹیٹ کا سربراہ ہے, ریاست کا سربراہ ہے, وہ فیڈریشن کا حصہ ہے, وہ پارلیمان کا حصہ ہے, اور پارلیمان کے حصے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ واحد پرسن ہے جو اپولیٹیکل ہے, جس سیاسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا, اور وہ سربراہ کی حیثیت سے جب مانا جاتا ہے تو اس کی بڑی ذمہ داری ہے آئینی. اور ہمارے آئین میں باقی آئینوں سے بڑا فرق ہے, خاص کر انڈیا سے بڑا فرق ہے. وہاں ان کا صدر سیریمونیل ہوتا ہے, ہمارے صدر کے پاس کنسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں بھی ہیں. ایک
इलेक्शन कमिश्नर का अपने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, मैं आपके साथ मुलाकात के लिए नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ सियासत को एक साइड पे रख लें, ये ईवान की तौहीन है। वो एक सरबराह की हैसियत से बुला रहे थे, भला इलेक्शन कमीशन उससे डिसएग्री करता, इलेक्शन कमीशन ज़रूर कहता सर हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि हम आईन और क़ानून पे चलते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अब ये इख्तियार हमारा है, बर मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 में होल्ड कर चुकी है कि असम्बली 3 सूरतों में डिज़ॉल्व होती है। उसमें मौजूदा सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका रिव्यू भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि अगर एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, उस सूरत में भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख़ का तयन करे और इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अगर जो लेटर उन्होंने लिखा है ये बरतानिया और अमेरिका में किसी मुल्क में हुआ होता तो वो वहाँ यहाँ हमारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता, वहाँ उनका मेयर भी उसको बुला लेता और कंटेम्प्ट में होल्ड करता। ये बड़ा सीरियस इशू है। थैंक यू। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे आप? जी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह। सीसीआई के खिलाफ भी कल अभी आपको बताया था इलेक्शन विदिन 90 डेज कराने के लिए, और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। थैंक यू। सवाल ये है कि जो इमरान खान को इस वक्त जो अदालतों से जो फैसलों का सामना है, उनके खिलाफ आने वाले फैसले और दीगर इशूज़ की वजह से इंटरनेशनल फोरम्स में भी आवाज़ बुलंद करने के हवाले से जो बात चल रही है, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट? देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे पीटीआई वहाँ बड़ी एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स एक्टिव हैं, वो ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारे नाम पे या लीगल टीम के नाम पे कोई फंड्स रेज ना करे ऑफिशियल पीटीआई के अलावा। हमें पहले पता चला था कि किसी ने वहाँ यूके में फंड्स रेजिंग के लिए किसी एनजीओ ने काम शुरू किया है, हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है, यहाँ इस्लामाबाद से भी और वहाँ पीटीआई ऑफिशियल से भी, और कोई भी हमारे नाम पे कोई इस तरह की कर रहे तो हमने उसको सख्ती से तरदीद कर दी है, इसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने केसेस के बारे में बताया, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्होंने केसेस के बारे में बताया। हमारे आइन का ये तकाजा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको आइनी तौर पर बताना है कि मेरे साथ इस केस में अंडर अरेस्ट है। हम आपको ये ऑफिशियली बताते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा नहीं गया है कि जिस केस में वो कन्विक्ट हो कि जेल है, उसके अलावा किसी और केस में उसको अरेस्ट किया गया। थैंक यू।